जय जगन्नाथ। आशा करुचे आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो आज आउ गोटे नोटिफिकेशन आसी जाइए जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ आपण मानकर 98,335 वैकेंसीटा ओडिशा में खाली रही। तो 2024 एटा बहुत बड़ निजुक्ति एवं जाऊँगी। तो जदि आपण मैंने चैनल नुआ अच्छा ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु एवं यही वैकेंसी विषय रे निज सांग मानू शेयर कर दिंतु। जो वैकेंसी आसी ताहा 41 डिपार्टमेंट तरफ रही जहाँकि आपण मानकर 98,000 वैकेंसीटा। तो यही वैकेंसी रे आपण मानकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, आपणकर पंचायत लेवल बहुत गुड़ाए वैकेंसी रही। एवं यही वैकेंसीटा आपणकर क्वालिफिकेशन 10th +2 +3 पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स जहाँ भी आपण ग्रेजुएट बा 10th +2 करेंगे आपण मैंने यही पोस्टा आवेदन करें। यही पोस्टा उभय महिला एवं पुरुष माने आवेदन करें एवं जदि ट्रांसजेंडर ताहले आपण मैंने आवेदन करें। यही निजुक्तिटा केवल ओडिशा पिलांको पाई। तो जदि आपण मैंने ओडिशा रे अछंती ताहले आपण मानकर 2024 पाई बहुत बड़ सुजोग रही आपण चाकरी करिया पाई। तो आपण मानकर निज प्रत्येक जिल्ला रे रही आपण मान 30 जिल्ला रे वैकेंसी रही जहाँकि पाखापाखि 1 लाख पदवी। तो चलतु कौ पदवी एवं कौ डिपार्टमेंट रे केतोटी वैकेंसी रही तार डिटेल्स आम जाने एवं चैनल रे नवा अछंती तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भूलतु एवं निज सांग मानू शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि यही वैकेंसी विषय रे आपण मानकर सांग साथी एवं आपणकर फैमिली मेंबर जानिकी आवेदन करें। तो चलतु जो वैकेंसी बाहरी तार डिटेल्स जाने। तो नोटिफिकेशन रे कौन रही ना डिपार्टमेंट वाइज बेस लेवल वैकेंसी पोस्ट टू फिल अप थ्रो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आज अपलोड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट इन रिक्रूटमेंट वेब पोर्टल आज पर 31/1/2024 रे यही नोटिफिकेशनटा बाहरी जहाँकि 98,000 वैकेंसी रही। यहीटा आपण मानकर जो वेब पोर्टल माने ओडिशा रे जो OSSC, OSSC, SSB, OSPA यही सब वैकेंसी यही सब वेब पोर्टल रे आपण मानकर डिपार्टमेंट वाइज आपण मानकर बाहर करा जीवो वैकेंसी गुड़ाक जहाँकि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल अनुजाई एवं आपणकर जो लेवल रही सेटा 10th +2 +3 ग्रेजुएशन यही लेवल रे आपण मानकर वैकेंसीटा बाहर। तो जो फास्ट रही एग्रीकल्चर एंड फार्म एम्प्लॉयमेंट तरफ आपण मानकर 2,821 वैकेंसी रही। तापर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट तरफ यहीटा आपण कॉमर्स तरफ रही जहाँकि 362टे। तापर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तरफ रही आपण मानकर 257 पोस्ट। तापर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट तरफ रही 228टे। नेक्स्ट रही आपण मानकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी 8टी रही। एनर्जी आपणकर 215टी। एक्सरसाइज आपणकर 688 रही। तापर फाइनेंस आपणकर वैकेंसीटा 1427 रही। तापर फिशरी एंड एनिमल रिसर्च डेवलपमेंट तरफ यहीटा आपणकर 4,674 वैकेंसी रही। तापर फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर तरफ 260टी। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तरफ 3,607 वैकेंसी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक ग्रीवेंस तरफ 213टी। हैंडलूम्स टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट आपण मानकर 324टी पोस्ट रही। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपणकर 24,815टी रही जहाँकि बहुत बड़ वैकेंसी आपण मानकर। यहीटा नर्स, डॉक्टर, जहाँ कंपाउंडर आपणकर हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ भी कोर्स करिसेंती आपण माने 2024 पाई बहुत बड़ सुजोग रही जहाँकि 24,815टी पोस्ट रही। तो जदि आपण मान किए फैमिली मेंबर अछंती एई
ବା ଏଇ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ, ଯାହାକି +3 ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି 3777ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ରହିଛି ହୋମ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 7315ଟି। ତାପରେ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 393ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତାପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର 59ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ESI ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1118ଟି। ଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 491ଟି। ତାପରେ ରହିଛି 22ରେ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 116ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 9ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 313ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ରହିଛି 3552ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 130ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କନଭେନର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 761ଟି ରହିଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ରହିଛି ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5892ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 468ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ 31ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଇନରିଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ୱେଲଫେୟାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2324ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 21811ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 7ଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 1333ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 232ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 41ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 409ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ 83ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2732ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 1025ଟି ଜବ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ୱାର୍କସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1507ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 41ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 98,348 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ତରଫରୁ 24,815ଟି, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ 2024 ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 21,811ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 2024 ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇରା ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜବ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।